see siin on minu vana arvuti bootimas Windows XP-d. Usute või mitte, aga pärast pikka üritamist ma sain selle kuramuse arvuti tööle. Oh my god. Kas hakkab tööle? Okei. Ma näin kursorit. Aga see ei liigu. Ja ma näen mingisugust tervitusekraani. Stuudio. Okei. Mille teame, et see tegelikult töötab. See vaja läheb on PS2 hiia. Wait. Password. Oh my god, that's slowness. That's so good slowness. Password. Yeah. Kui te ei tea, kuidas arvutisse sisse võida, siis võetage Ctrl-Alt-Delete 2 korda ja kirjutage administraator. Siis te saate sisse logida. Ma ei tea, miks mul sellel tervitusekraanil on jõulupuu. Ma ei tea. Kus tööle lihtsalt. Nagu ühe korra ta tegi 3 pikka piiksu. Tõenäoliselt on seda, et mingi rammiga oli probleem, aga ma teen mingi pärast, ma ei tea, mitmenda korda seda tööle. Nii. Kuna ma olen administraatoriga siit arvutist mitte kunagi sisse loginud, siis no see võtab aega. Wow. Setting up personal settings for Teams setup. Kiire ei tööta endiselt, nii et me peame kasutama klaviatuuri. Sad. Windows, Microsoft Desktop Update. Ma ei tea, mis service pack sellel Windows XP võiks olla. Võrra naimuli, ütleb Express. No way. Ja siia on installitud Elisa M-Internet 2012. See on tõenäoliselt aasta, mida ma siit vaadatasin. Elisa M-Internet, of course. Tähtsalt siit meil ei olnud. Might be... see on ikka maailma parim jutumull, mida ma olen näinud. Might be out of date. Kurb. Oh my god. Need hääled. Wait a second. Kiire ei ole sisse. Kurat. See installib driver praegu. Wow. Yay! Access is denied. Oh shit.
kui ma ei mäletaks, mis mu parool oli. Oh my god, Switch user. Take a tour of Windows X. Igatahes, kui sul see kõvaketas on? See on 27,9 giga. Normaalne. Nii, mis meie arvutiatribuudid on? Nii, Intel Celeron. See on Epix lõunas. Intel 1,7 gigahertsi. 224 megabaiti RAM-i. See on umbes veerand giga. Natuke vähem isegi. Kui paneme nüüd keemist oskan. Nii. Peaks saama muuta enda varooli. Nii. Markus. Proprietarities. Ja set password. Proceed. Nii. New password. Välja logid. Loodame, et arvuti ei hangu. Mida kuradit ma olen selle arvutiga teinud päriselt? Nagu vaadake seda. Okei, mu kasutajakonto. Ära hangu. Nii, mu kasutaja nimi on Markus. Ja mu parool on... Yay! That's how easy it is to crack Windows password. Just go to user management and get your password. Wow! This is amazing. This is nostalgia. It's good. I mean, Santa City 3D screensaver. Don't you? Oh my god, just close this meil on publisher, on Office XP, vaata mis meil veel on, meil on palju asju, meil on games, mis games meil on, accessories, I love accessories, jep, meil on Logan Studio, väldida hangumist ja selliseid jõudluse probleeme, mida ma soovitan teha, mine siia, Advanced S3, okei, S3, graafikud vaatame, see on SDAC, the fuck is this, kuigi ma tean, et see on integreeritud, nii et kuidas seda küsite siis on. Troubleshoot, siit, disable all accelerations. Nüüd peaks ekraan korraks vilkuma või midagi. Nii, ja nüüd peaks arvuti nagu vähem hanguma. Nii, manikoonia muutnud, mida kurat ma enda arvutiga on teinud korra. Nii, vaatame, mis meil siin on. Kursorid. Windows 7 template. Those medias. Vista files. Downloads. Mis download on? Oh my god. Ma oleme ikka teiega seda arvuti käinud. Mis see on? Okei. Office XP. Okei. Piraadid versioonid, of course, siis kui ma olin piraat. Hehehe. Vista wallpaper. Nice. Meil on AVGA, see on 2012 või see on. Siin on huvitav.
Program Files. No ikka väga palju Program File'e. Meil on kogu Office XP jama, nii et see huvitav. Mul ei olnud väga palju asju siin, tundub. Animeeritud pole saab. Video soft. Jah, põhimõtteliselt see peaks olema kõik. Aga... Vau. Okei. Kaamera paremini. Started Rock Econ Package. Oh my god, Santa City 3D. Oh my god, Santa City 3D on ikka täielik j-. Vaatame, kui hästi see pinballi mängib. My god, pinball. Ah yeah. Nagu selline lag. Nagu seda siis mängibki. Päriselt. Tõesti normaalne. Näete, pinball. Desktopil ka mitte midagi, lihtsalt konto. Nii et see oli tegelikult selle järgne aeg, kui oli format C protsess. Aga esimene asi, mida ma võiks teha selle arvutiga on muuta see kuramuse taustapilt ära. 27. detsember 2002. Kui see on tootmiskuupäev, siis mina ei tea. Windows Wood. Windows Media Wide. Restore default. Okay. Wow, that's slow fading. Yeah, not much stuff here. My music, what's here? The interesting stuff I have in downloads. I have some good wallpaper, so yeah. No preview available, see pilt. Poleks mingi transformation pack installida või? Mäletan, mulle meeldis ikka täiega transformation pack'id seda. Nagu täiega. Mis siin meil on? OS Creator. No shit. Softonic. No way. The Softonic thingy. Winter Glare and stuff. Nii et, jah, niisugune crap. Sisestame midagi uut. Unknown device. Unknown device. The fuck is unknown device? Ei saa pihta. Nagu unknown device. Kui täiega. USB device not recognized. Päriselt või? A new hardware is installed and ready to use. What the fuck is my hardware? Oh, here it is. Oh, it recognized it with CD icon? No, that's interesting. It recognized it with CD icon.
So I have one question. What are the specs? Now I gotta show you. If I know where the fuck is that problem? I don't know, where is this? Maybe it's in the downloads. I don't even know. Yeah, I don't know where the f it is, so f it. Oh my god, it's slow. I mean, really so slow. How much free disk space I have? It's like 21 gigs free. Pretty nice. So I can definitely do some data recovery here. So yeah. Just can't. So how fast does it perform at low OS? I disconnected the keyboard. Oh, I need accessories. System tools, maybe. I mean, this is still pretty cool. If I would put like data recovery stuff, it would work. My friend, yay! I mean, how fast does it launch like Microsoft PowerPoint XP? Like that. Recovered document. This is a piece of nostalgia. Oh, it's playing a MIDI. Of course. The spinning thing. Wow, that's a good show. Another loading part. A moon or something. Now how long does it take? End show. Okay. So it's pretty damn slow. That's what I'll be. 3D block. Wait, I think this is the 3D blocks thing. It's opening it. Wait, no. No, it might be. It's just a template. But what else we have here? What earth? It didn't find it. It might be hidden somewhere. Show hidden files and folders. I think I knew about it back then. So it might be somewhere. I mean, this is the thing. Oh my god, I have music that might be copyrighted. You... View... Very select all. It. Just do it manually. This is a f***ing thing when you don't have a keyboard. And you can't hold down the shift key. I mean, seriously. Just copy this into my thumb drive. Because why not? Somewhere.
we have see. Wow. I actually wanted to put it in the download folder because why not? And paste it in. Now let's see how long this thing is gonna take. Just to copy. Pretty small files, I think. So this is a pretty slow computer. Let me show you. Yeah, that's how slow it is. Pretty cool though. And it has American Megatrend BIOS, I can show you. It's pretty cool, pretty basic. With Energy Star. New programs. What's the new programs that I even haven't opened? Office tools, because they are crap. K-Lite codec back, what I can understand. And you know, AVG. How long it's gonna take to open the freaking AVG? I don't know. Open AVG user interface. Oh my god. At least, I mean, it's gonna start the AVG, start the task manager, and I mean, show you the thing. Definitely pretty interesting computer. Processes. I mean, there's no. And we're like 311 megabytes just right now. And CPU is like 1 core maxed. And it's quite slow because of the CPU, I think. As you can see, this is what NVIDIA actually upgraded protection. No, don't have the new viruses, so save as, where is this default save location? My documents. I'm gonna save it pretty fast. Although the recent things actually that'll take a while. It actually health cars. If it had to open it, I can't find it. Here. Oh, it's here. Okay, I got it. Windows 7 template. What is this? Interesting. Windows Media Center template. Definitely interesting too. Windows Vista Blinds template. What does the blinds mean? Seriously? Let's go back. I'm in history. 3D blocks, which it indeed can find. We're gonna close this thing and close this. And it is winter. What happens if you plug in the speaker? If I can find it. Yes, I can. Can it reach? My god, it's so messed up. But can it indeed reach? Just turn on the speakers. Do we hear the sound? If it is the voice. Yes. Yes. It's actually playing it.
No way. I mean, let's go, like, we'll show. And this is what I used to do back then. Not what? Like, what the f*** is this? I think I remember it actually, but not exactly like that. No way. Like, I made it like 3D art. That's cool. Wow, this is good. Like, what the f***? It's actually playing something. And then it's gonna happen. Click to exit. No shit, I crashed my tab. Okay, now let me show you the replay. This is how long it takes. Yay. Plays classic Windows XP log of sound, saving your settings and shutting down. Yes, it's Windows XP. So let's see what happens if the computer boots up. If it will boot up. BIOS screen looks like. You know, and then the Windows XP boot up logo appears. This is Microsoft Windows XP. nii et seda siis arvuti käivitabki siis American Megatrend. Tegelikult kui ma arvuti kohe ise sisse lülitasin, siis kui Windowsit veel ei olnud laaditud ja ma ei teinud restarti, siis see ütles midagi CMOS patarei kohta. See on siis BIOSi patarei, ütles, et see on tühi. Hehehe. Ja, et see on... ja... siis ta... Oodake, ma tahaks tegelikult teada, milline on see avatud. Milline see välja nägi? Wow. This is amazing. Avatud kõigile töötab. No otsin loomulikult kokku, sest et nii on vale. Ja siin on siis recycling pin. Your computer might be at risk. AVG antivirus might be out of date. Might be.
nagu see ei oleks. Igatahes tere tulemast asi, mis siia on kirjutatud. Tere tulemast. Kokku kirjutatud of course. Avatud kõigile user account'il. Kui muretsete programmide pärast, siis need siia lisatavad. See kasutajatüüp on computer administration. Kasutajapillerin on selline tüüp, mis ei lase faili ja programme lisada. Selle kasutajatüüp on limited. Kustutamine võimatu pillerin välja arvatud format C. Siin kasutajal on kõik failid kaasas ja see on mõeldud kõigile, kes kasutavad seda arvutit. Start menüü, internet ja email on kaasas. User account avatud kõigile. Kuidas ma ei teadnud, et user account on kasutaja kohta? Olukord OK. Of course. Windows XP. Vaadake, mind huvitab, mis siin teemasid siin meil on. Valiti teada, kuidas teemasid patchida. Jälle mu tahvele notification'id, aga okei. Vaadake, kuidas see töötab. Next. Vaadake seda. See on ikka tegelik nostalgia. Experience the best. Experience Windows XP. Best for business. Windows XP Professional shines as a business operating system. Get more work done faster, easier, anytime, anywhere. Safe and easy personal computing. Thanks to Windows XP, personal computing just got a whole lot easier and more fun. Unlock the world of digital media. Windows XP is your ticket to exciting digital media at home and on the internet. Get connected. Windows XP makes it easy to share and link computers. That lag. Päriselt. See yourself how Windows XP is to use. This brief tour. Noh, ei hakka eriti rohkem vaatama. Meil on Microsoft Outlook ja uued kõik programmid. Vaatame, kuidas Windows Movie Maker töötab. Nagu, jah, päriselt. See on nagu nii ilast, nagu uus selle kasutaja, siin ei ole eriti midagi tehtud, sest mitte keegi ei ole seda kasutanud. Okei. Vau. See mustvalgeks ajumine on nii nostalgia paljudele. Hehehe. Vau. See aeglus. Nägite seda? See läks nagu tšiu alla. Nagu kirjutas seda ekraani nagu hästi kiiresti. Kuigi tegelikult oli see aeglane arvuti kohta. Kirjutame enda parooli. Aga tundub, et me ei saa, sest klaviatuur ei ole sisestatud. Okei. Muidugi läks mingi 7 proovikorda, et seda arvutit tööle saada, eks ole. Mis on tegelikult isegi hea sellise arvuti kohta. Nagu päriselt. Ja ei meie koera pilt, miks see mu desktopi peal on. Vaatame, my documents. See on nii puhas Windowsi noh. Ja. Siin ei ole isegi my videos kausta, mis tähendab, et ma olen kunagi Windows Movie sellel installil kasutanud. Tegelikult tundub, et ma olen.
kui ma avan, vaatame, mis juhtub. ja ikkagi eriti ei ole. Oh my god. See oli nagu nii aeglane praegu. Kui see... Need on must kaart. No, võiks ühte asja proovida. See on internet. Küsimärgiga. Ühendame ruuteri lahti eelmisest arvutist. Ja paneme LAN-kaabli teise arvutisse. Oot, connecting. No way. Me saame internetti. See ühendab. Päriselt. Selle LAN-kaabli kaudu. Google Chrome'iga internet. Vaatame, mis juhtub, kui me kasutame Google selle vana versiooni. Päris. See oli aeg, mil mul ei olnud Google'i kontot. Alles 2013 oli mul Google'i konto ja YouTube'i kanal. Võt. Mis see võib tähendada? Sertifikaat ei kehti. Jätka ikkagi. Sest et miks mitte? Kui see ka tundub. Nii et tegelikult võrgukaart sellel arvutil töötab, mis on täiesti uskumatu. Proprietarities ja multitasking. Miks on company viiemees? Why the f*** it's viiemees? I don't get it. Full computer name, viiemees. See tähendab, ma plaanisin arvuti nime Google. Vau, nii värviline. Ekraan täis kaste. Vau. Okei. Mis juhtub? Miks see näitab mulle Arduinot? Päris see siin. Free wifi, jee! See on kindlalt meie arvuti. Siite on. Liteon IT Corporation. Let's visit this thing. Oh my god, mu käed värisevad, see tahvel vasti kukub. Wait, no way.
seda arvutit saab kuna mul on tahvelarvuti käes, siis ma ei saa hiirt liigutada samal ajal. Aga jep, seda siis vahepeal näitama. Kuidas lahti tuleb standby. Aga see on siis veebisait. Unistasid see arvuti. Aga idee, keda on ikkagi ennast üks viis, kuidas enda arvuti täpselt infot saada. Oh my god, kas see just hangus? Mul on selline... ei hangunud. Näete, ei hangunud. Nii et arvutile lihtsalt vaja natuke protsessida. My documents on siia... Jep. Ma ei tea, miks miski pärast. Mul on mingi kahtlane jama selle arvutiga. Igatahes mul teises arvutis nägi kõik XP täiesti teistsugusem välja. Miski pärast. Aga kui te võite start run ja kirjutate, ei näe küll, aga ma kirjutan MS 2. MS Info 32. Töötas mõtle midagi. Mõtle arvuti. Sul on aega mõelda mingi tund. No way. Okei. See arvuti teeb mingi huvitavat kogu aeg. Google update setup is a virus. Treat detected. Okei. Igatahes kui keegi on mu arvutis häkkinud ja Google Chrome'i viiruse sisse, siis no ma eemalt. See on Win32 Hert. Detected on open. Oh my god, see viirus eemaldamine tuleb terviga. This program cannot be locked because it is locked by the system. Nii, väga hea. Nii kavades. Nii, et kui te olete arvuti eksperdid, tahate näha täpsemalt informatsiooni, siis oodake, okei. Ja mu OS-i versioon on Windows XP Professional versioon, mul on kuidas see oligi eesti keeles, on kõiges Service Pack 3 hoolduspakett. Okei, ma panen nüüd arvuti kinni. Jah.